Libro de Primera de Pedro, Let us quickly go to the book of 1 Peter, capítulo 1, chapter 1, versículo 18. verse 18. 1 Peter chapter 1, verse 18. Dice, sabiendo que fuisteis, gracias hermano, And it tells us here in the Word of God, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, no con cosas corruptibles como plata o oro. as silver and gold, Gracias a Dios por lo que Dios hizo por nosotros. thank God for what the Lord has done for us. Y dice el versículo 19, And verse 19 tells us, sino con la sangre preciosa de Cristo. but with the precious blood of Christ. Es toda mi intención en esta noche. It is all my intention tonight. No sé si voy a poder o voy a lograr a llegar a ese punto en el estudio en esta noche, And I don't know if I'm going to be able to make it that far in the Bible study tonight, pero quiero por lo menos hacerles saber but I would at least want to make you know que la posibilidad de nuestra santidad that the possibility of our holiness, o la realidad de la santidad or the reality of holiness, ha sido por medio de la sangre de Cristo Jesús. has been made possible through the precious blood of Jesus Dice, Christ. sino con la sangre preciosa de Cristo, It says here, but with the precious blood of Christ, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. as of a lamb without blemish and without spot. El tema de la santidad The subject of holiness, es un tema muy profundo it is a very deep theme, y es un tema que se puede expandir. and it is a Se dice así, expandir, And gracias. it's a theme that you can expound upon. Y estoy tratando de limitar el material y los versículos porque si no vamos a extenderlo más de lo que yo creo necesario. And I'm trying to limit the number of verses and the number of points, because if not, we'll overextend ourselves in Y this series. simplemente estoy compartiendo aquellos puntos que me sentí impresionado por el Señor al preparar este estudio. I'm simply sharing the points that I felt impressed upon by the Lord as I prepared this Bible study. Ahora, hemos ya cubierto varios puntos y no podemos ir y repasar todo eso. We have covered several points and we can't go back and review all of that. El miércoles pasado Last Wednesday night, comenzamos con el tema entendiendo el pecado. we began with the thought of understanding sin. Porque muchas veces, y esto lo sabemos por experiencia, ¿no? And we know this out of experience. Muchas veces nos acostumbramos a oír palabras Many times we get used to hearing words y diferentes expresiones que encontramos en la Biblia and different expressions that we find in the Word of God, y sin darnos cuenta and without realizing it, las comenzamos a repetir, we begin to repeat them, las usamos, we use them, pero en sí no entendemos lo que estamos diciendo. but in fact we really don't understand what we're saying. Y es importante entender el tema del pecado. And it's very important that we would understand what sin is, Ajá, el tema or the de, subject of sin. sí, no solamente lo que es, pero el tema del pecado Not just to know what it is, but to understand the theme or the subject of sin. para poder entender la santidad. So then that way we can understand what holiness is. Porque si no lo entendemos, Because if we don't understand it, entonces no podemos apreciar o entender el valor de la santidad, dónde viene y por qué es necesaria. but then we can understand the value of holiness and where it originates from. Y como esto no es un mensaje, And since this is not a message, un estudio es muy diferente a predicar un sermón. and a Bible study is completely different from preaching a sermon, Porque en un estudio podemos tomar nuestro tiempo y tocar puntos que pueden fortalecer lo que estamos estudiando. because with the Bible study we can cover different points that would enforce or reinforce what we are trying to convey. Cubrimos We covered lo que
la definición bíblica de lo que es el pecado. The biblical definition of what sin is. También hablamos de la importancia de reconocer la existencia del pecado, We also spoke about the importance of being able to acknowledge the existence of sin, ya que el mundo quiere cambiar todas estas definiciones. Es importante que entendamos que el pecado es real y Dios está en contra de ello. Since the religious world, the world that we live in, wants to change the definition or how we define sin, it's very important that we would understand the biblical definition of it. Todo eso lo cubrimos. Entonces dejamos el estudio, según tengo aquí marcado, en Romanos capítulo 5. And according to what I have here in my notes, I believe we left off the Bible study last Wednesday night at Romans chapter 5. Y para que no perdamos el enfoque del estudio, And so that we would not lose our focus on the Bible study, un hermano que por favor lea en Hebreos, that another brother or sister would read in the book of Hebrews. creo que es Hebreos 4:12, I believe it's Hebrews 4:12, si no me equivoco, if I'm not mistaken. me viene a la mente, It comes to mind. creo que ese es el versículo. I believe that that's the verse. Sí, pero alguien que me lea rápidamente Hebreos, But that someone, before we read Romans chapter 5, someone would read Hebrews chapter 4, verse 12. ¿qué dice? What does it say? Porque la palabra, Ok, hermano. porque la palabra de Dios es viva y eficaz. For the word of God is quick and powerful. Déjame ver Más si me encuentro. importante, Ese está bueno, pero ese no es el versículo. That's a good verse, but that's not the verse that Léelo I'm de looking todas maneras, for. hermano. Go ahead and read it anyhow, sister. porque la palabra de Dios es viva Ajá. y eficaz. For the word of God is quick and powerful, Y más cortante que toda espada de dos filos. and sharper than any two-edged sword, Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, las coyunturas y los tuétanos. and the joints and marrow, Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Gracias a Dios por ese versículo, aunque no es parte del estudio, pero es bueno saber que la palabra de Dios todavía es eficaz. Thank God for that verse, even though it's not part of the Bible study. Hebreos 10:14 dice, It's Hebrews 10:14. porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Mantenga eso en mente. Keep that in mind. Dios cree y Él espera santidad y perfección. God expects holiness and perfection. El mensaje de la santidad The message of holiness, o el estudio de la santidad or the Bible study on holiness, incluye lo que es perfección bíblica. includes what the Bible speaks about Y perfection. eso lo vamos a cubrir con la ayuda de Dios. Ahora, en Romanos 5:12. Now Romans 5:12. ¿Quién lo va a leer? Who's going to read it? Rápidamente, hermano, porque el tiempo avanza. Romans 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, For wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, así la muerte pasó a todos los hombres, and so death passed upon all men, por cuanto todos pecaron. for that all have sinned. ¿Usted entiende eso? Do you understand that? Todos All understand? hemos sido pecadores. All have been sinners. Si nosotros no somos pecadores ahora, If we are not sinners now, es porque hemos sido salvados por medio de Cristo Jesús. it's because we have been saved through Jesus Christ. Pero todos But all of us, nacimos en pecado. we were all born in sin. Tenemos que entender eso. And we all have to understand this. El pecado es real Sin is y real. pasó a nosotros And it was passed on to all of us por medio de Adán. because of Adam. Eso es importante And that is important para entender por qué Cristo Jesús vino
como hombre. To understand why is it that Christ Jesus came as a man into this Y world. por qué nació de una virgen. And why he was born from a virgin. No es suficiente It is not enough decir, no, porque Cristo Jesús nació de una virgen. to say, well, Christ Jesus was born from a virgin. Hay que entender por qué era necesario un nacimiento de una virgen. We have to understand why the birth had to be through a virgin. Y vamos a estudiar eso en esta noche. And we will cover this tonight. Para que usted pueda explicar cuando le pregunte. So that you can respond when you are asked this question. Número uno, Number one, para entender esto, to understand this, vamos al 1 de Juan 1, 5 al 10. let us turn to the book of 1 John 1, Verses 5 through 10. verse 5 through 10. Entendiendo Understanding en esta noche tonight el impacto y el efecto del pecado Adán en la raza humana. the impact and the effect of Adam's sin that was on humanity. Usted es pecador, You are a sinner. usted nació pecador You were born as a por sinner culpa de Adán. because of Adam. Ahora usted es responsable Now you are por responsible los pecados que usted ha cometido. for the sins that you have committed. Pero esa naturaleza pecaminosa But that sinful nature es causa por la desobediencia de Adán. is caused by Adam's disobedience. ¿Qué dice primero de Juan capítulo 1 versículo 5 al 10, hermano? 1 John chapter 1 verse 5 through 10. Este es el mensaje que hemos oído de él. This then is the message which we have heard of him, Dios anunciamos, Dios es luz, and declare unto you that God is light, y no hay ninguna tinieblas. and in him is no darkness at all. Si decimos que tenemos comunión con él If we say that we have fellowship with him y andamos en tinieblas, and walk in darkness, mentimos, we lie no practicamos la verdad. and do not the truth. Quisiera entrar ahí, pero no voy a comentar. I would like to go into there, but I'm not going to make any comments right now. Si usted tiene comunión con Cristo, If you have communion with Christ, usted tiene que estar claro. you have to be clear. ¿Escuchó? You listen, you heard, No puede estar en confusión. you cannot be in confusion. Hay que estar claro en la doctrina, You need to be clear en the doctrine, in the doctrine, en lo que usted conoce. in what you know, Claro en la luz que ya usted entiende. clear on the light that you already have and understand. ¿Qué dice, hermano? What does it say, sister? Dijo con el 7. ¿Dónde usted dejó, hermano? Hasta el 10. Pero si andamos en luz, como él está en luz, Ajá. But if we walk in the light as he is in the light, tenemos comunión unos con otros. we have fellowship one with another. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Ahí está, la sangre es el agente que limpia de pecado. And there we have it. The blood of Christ is the agent that will cleanse us from all sin. La sangre de Cristo. ¿Qué más dice? The blood of Christ. And what else does it say? Si decimos que no tenemos pecado, If we say that we have no sin, nos engañamos a nosotros mismos we deceive ourselves. y la verdad no está en nosotros. And the truth is not in us. Muchos dicen Many will say en falsas religiones. in false religions, Ajá. aha, ¿Tú ves? you see, Los cristianos tenemos que pecar. Christians have to sin. Usted no entiende lo que el apóstol Juan está diciendo. You don't, if that's what you think, then you don't understand what the Apostle John is saying here. Usted ha sacado ese versículo fuera del contexto. You have pulled that one verse out of its context. El apóstol Juan, The Apostle John, cuando escribe esa epístola, when he writes this epistle, él había estado
exiliado He had been in exile en la isla de Patmos, in the Isle of Patmos, donde recibió la revelación del Apocalipsis. where he received the revelation of the book of Revelation. Cuando él So regresa, now when he comes back, ¿qué encuentra él? what does he find? Él encuentra llamados cristianos He finds so-called Christian que ya people se habían infiltrado who already had infiltrated en la iglesia in the church, y algunos and some que eran parte de la iglesia, who were part of the church, que se habían extraviado, who had deviated, estaban ya comenzando a predicar enseñanzas falsas. that they had begun to already teach and preach false teachings. Si usted quiere, If you like, usted comienza con el primer you versículo begin with verse 1 in y the usted va a chapter, ver que Juan da sus credenciales. and you will see that John gives his credentials. Espérese un momento. Just wait a moment. Yo estuve con él. I was with him. Ustedes no estuvieron con You él. were not with him. Yo estuve con él. I was with him. Yo lo vi. I saw Yo him. estuve con su ministerio. I was in his Yo sí ministry. tengo autoridad. I have the Y authority. ustedes están extraviados And you have deviated, y no quieren admitir sus pecados. and you do not want to admit that you have sinned. ¿Por qué? Why? Porque Juan creía Because John believed lo que nosotros creemos. what we believe. No podemos ser cristianos y pecadores a la We vez. cannot be Christians and sinners at the same time. Tenemos que admitir si somos pecadores We have to admit if we're sinners, y bajar la bandera, and then lower our banner down. pero no podemos decir soy cristiano But you cannot go out there and say, I'm a y Christian, estás pecando. and sin at the same time. Entonces Juan los está reprendiendo So John y here los está amonestando a ellos. Is rebuking them and admonishing them. Si usted no me cree, If you don't believe siga me, leyendo el libro para que usted vea las palabras que él dice. continue reading in the book and you will see the words ¿Qué that más he dice, hermana? uses. Si confesamos nuestros pecados, If we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados he is faithful and just to forgive us our sins y limpiarnos de toda maldad. and to cleanse us from all unrighteousness. Si decimos que no hemos pecado, If we say that we have not sinned, le hacemos a Él mentiroso we make him a liar y su palabra no está en nosotros. and Amen. his word is not in us. Así que para poder recibir ayuda, So to be able to receive help, y esto se puede incorporar en cada fase de nuestra vida. and this can be incorporated in every facet of our lives, Obviamente, iniciando cuando estamos en pecado, and obviously to be initiated when we are in sin, confesar y admitir nuestra condición pecaminosa to confess and admit the sinful state, para que podamos alcanzar perdón. so that then we would be able to obtain forgiveness. Y aún después de ser salvos, And even after we are saved, cuando no nos hemos medido a lo que somos responsables, when we have not measured up to what we are responsible to, reconocerlo delante de and that Dios, we would acknowledge that before God, admitirlo to admit it, para que Él nos pueda restaurar. that He would be able to restore us, No sea que por ser desobediente y rebelde caemos en pecado. let it not be that because we are disobedient and rebellious that we will fall into sin. Romanos 3:23, Romans 3:23, Salmos 51:5. Psalms 51 and 5. Ustedes jóvenes, rápidamente. What was the first one? Romanos 3:23 Romans 3:23 y Salmos 51:5. and Psalm 51:5. ¿Quién tiene Romanos 3:23? Who has Romans 3:23? Nadie. For all have sinned and fall short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todo, ¿verdad? For all have sinned, No la mayoría, not the majority have sinned, no una raza en particular, not a particular race, pero todos. but all have sinned. Pablo dijo Paul said que por culpa de Adán that because of Adam, el pecado pasó a todos los hombres sin passed on to all of y mankind, todos los hombres pecaron. and all have sinned. Salmo 51:5, Psalm 51:5. hermano. En maldad he sido formado y en pecado me constituyó mi madre.
51:5 says, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Así que, ¿cuándo es que el pecado entra? So when is it that sin enters in? Aún en el vientre. Even in the womb. Vamos a hablar un poquito de eso en unos minutos. And we're going to speak about that in Pero a few moments. David reconoce But David acknowledges que aún antes de él nacer, and realizes that even before he was born, ya había pecado en él. there was already sin in him. Eso es importante, That is important, jóvenes, young people, porque tenemos que estar claros because we need to be clear de lo que la Biblia enseña about what the Bible teaches acerca del pecado y su origen. about sin and its origin. Porque si no tratamos con el pecado, If we don't deal with sin de acuerdo a la Biblia, according to the Word of God, vamos a terminar en el infierno. we are going to end up in hell Porque el pecado nos separa de Dios. because sin will separate us from God. Salmos 53, 1 al 3. Psalm 53, 1, 2, and 3. ¿Quién más lo quiere leer? Who else would like to stand up ¿Alguien and que no ha read? leído? Someone who has not read. Dice el necio en su corazón, Ajá. no hay Dios. The fool has said in his heart, there is no God. Se han corrompido. Corrupt are they and have done abominable iniquity. Hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. There is none that doeth good. Ok. Dos cosas hay. Two things there. Número uno, Number one, confirmación. Y estoy dándole estos versículos and I'm porque, giving you these verses como es estudio, because it's a Bible study. queremos darle versículos. Y hay muchos más que yo pudiera darle, pero no quiero extender esta parte más de lo que es necesario. I want to give you these verses. I could give you a whole lot more verses, but I don't want to overextend this part of the Bible study. Dios dice, God says, a pesar de lo que las personas sabias hoy de este mundo pudieran decir, despite the so-called intellectuals of our los days, intelectuales, esa es una buena palabra, y los filósofos, que eso es una idea anticuada de personas religiosas, el pecado no existe, el mal, eso es lo que uno piensa. and the philosophers of our time, and talking about, well, that's just the way you think, that is so antiquated, that's not the way it is. Y tantas otras cosas que enseñan y tratan de meterle en la cabeza de la juventud. And so many other things that they teach that they just try to stick in the heads of the youth. El pecado es real. Sin is real, it's a reality. La segunda cosa The second thing que yo quiero aclarar, that I want to clarify, que muchas personas que no entienden las that escrituras many people who don't understand the scriptures, usan este versículo they use this verse para defender el pecado to defend sin en los cristianos o llamados cristianos. in the so-called Christians. Bueno, si eso es así, Well, if it's like this, entonces tenemos que aceptar then we need to accept, que lo que dijo David en todo su contenido, and then we have to accept what David said in all its context. que no hubo alguien jamás que quien hizo el bien. That there was never anyone who has done any good. ¿Es eso cierto? Is that No. for certain? No. Hubieron aquellos que hicieron el bien. No, there are those who did what was right. Hubieron, entonces nunca hubo nadie que entendió. So was there never anyone that understood? Sí, Yes. hubieron hombres y mujeres There were- que entendieron. There were men and women who understood. Abraham entendió a Dios. Abraham understood God. Noé entendió a Dios. Noah understood God. Moisés, Enoch anduvo con Dios. Enoch walked with Moisés, God. y pudiéramos enumerar tantos en el Antiguo Testamento. Moses and so many others that we can enumerate in the Old Testament. Él dice, nadie nunca lo ha buscado. And he says, no one has ever sought after the Lord. Bueno, él dice, no hay quien busque a Dios. Nunca nadie buscó a Dios. He says, well, no one has sought after the Lord. Well, is that the case that no one has ever sought La after Him? respuesta obvia es no. The Hubo obvious- hombres que buscaron a Dios. The obvious answer would be no, that there were men and women who did seek after God. ¿Qué se refiere el salmista? So what is the psalmist then referring to? Él se estaba refiriendo a una condición
presente en el pueblo de Israel. He was referring to a present condition of the state of the people of Israel. Que en ese momento That at that moment, el pueblo se había apartado, se había revelado y nadie estaba interesado en Dios. the people had fallen away, they had backslidden, and no one was interested in God. Por eso es importante That's why it is important entender la palabra de Dios that we would understand the Word of God y no sacar un versículo fuera del contexto. and not pull a verse out of context, O que, como dijo el apóstol Pablo, or as the Apostle Paul said, ningún versículo es para interpretación individual o personal. that no scripture or any portion of scripture is for one's own interpretation. La Biblia siempre tiene que encajar. The Bible always has to click. Los versículos no se van a contradecir. The verses are not going to contradict themselves. Hermano, ¿usted iba a decir algo? Que el versículo 3 dice, Ajá. cada uno se había vuelto atrás. Ahí está. In verse 3, it tells us the state of these people, that every one of them is gone back. Así que él estaba hablando de una condición presente. So ¿Entendemos eso? he was speaking of their present state, their present condition, that because they had gone back, they were saying Él no all these él no things. estaba hablando de el mundo en general a través de toda la historia del hombre. And he was not referring to the history of mankind throughout the existence of Porque the world. podemos decir, es verdad que el mundo hoy, la mayoría no está buscando a Dios, la mayoría no le interesa a Dios. Because someone may say, well, you know, it's true. No, we can't say that. We can say that the majority in the world are not seeking after God, they really don't care. Pero yo creo que hay un grupo de hombres y mujeres aquí y a través del mundo que sí lo están But buscando, I do believe that there's a group of men and women here and throughout the world that do seek after the Lord. que sí están haciendo el bien, That are doing good. que sí viven una vida santa. That do live a holy life. ¿Entendemos eso? Do we understand this? Vamos a continuar. Let us continue. Las consecuencias del pecado. The consequences of sin. El pecado trae consecuencias. Sin will come with Por consequences. eso es que es importante entender, ver That's why it's important to understand and to be able to see el pecado, sin. la realidad de ella, The reality of la sin. existencia y la influencia de ella en la humanidad. Its influence in humanity. El impacto que esa desobediencia hizo en nosotros. The impact of that disobedience, that impact that it had in us. Cuando Dios le abre los ojos a usted When God opens your eyes y usted entiende el mensaje y la verdad del pecado, and you understand the truth and the message about sin, entonces usted no va a decir sandeces, se dice así, then you're not going to speak foolishness como que los cristianos tenemos que pecar, that Christians have to sin. porque entendemos que el pecado es algo que Dios detesta. And then we'll see that that's foolishness because we'll understand that sin is something that God abhors. Y entendemos el plan de salvación. And we understand the plan of Y nos salvation. vamos a cubrir. And we will cover it. Quizás no hoy porque el reloj no coopera conmigo. But maybe not tonight because the clock is just not cooperating Pero with me. tenemos que ir paso por paso. But we have to go step by step. Y usted va a ver la importancia de la santidad, la realidad de ella y que es real en la vida de los hombres que han sido salvados. And you will see the importance of holiness, the reality of it, and how the reality of it in those that God has saved. Porque no podemos decirle a las personas, no, porque Dios odia el pecado y ya. Porque ellos necesitan entender qué es el pecado y por qué. We can't simply tell people, well, God hates sin. We need to be able to show them and express to them what the scriptures teach about what sin is. No, porque el pecado, ¿qué es el pecado? No, el pecado es fumar y decir malas palabras. Un momento. El pecado, esos son efectos del pecado. Because sin is smoking and drinking and doing drugs. No. That's not what sin is all about. That is just the effects of being a sinner. Vestirse como el mundo, To dress like the world, pintarse el pelo, and to dye your hair, andar con joyas. and to put on jewelry. Bueno, usted puede vivir sin esas cosas Well, you can live without doing all those y things tener un corazón podrido. and still have a rotten heart. ¿Usted está listo para oír esto? Are you ready to hear this? Hay personas que pueden ir al cielo There are people who can go to heaven con una sortija with a ring on their finger
Y quizás usted que nunca se puso una, And maybe you that you have never worn a ring, termine en el infierno quemado. you end up in hell burning. Porque el uno no sabía, Because no conocía lo que usted conoce. that one person who had the ring on did not know about what the Word of God speaks to us about jewelry. But you did. Pero usted sí sabía. But you didn't know. Y usted tenía envidia, hipocresía, celos, And you envied, you had envy, and you were a hypocrite, and you rebeldía. had jealousy, and you had rebelliousness. Ah, sí, rebeldía, que usted gritaba y daba. No, usted puede ser rebelde, calladito, sentado en el banco. Yes, that rebelliousness where you will be shouting and screaming and all this stuff. No, you can be very rebellious just without making a lot of noise, Sí. just sitting down in the pew. Usted ha oído esta historia. You've heard this story, Quizás hay alguien que nunca lo oyó. and maybe there's someone who's never heard the story. Vale la pena decirla. It's worth telling the story Esta again. era una jovencita This was a young girl que la castigaron who was punished, y la mamá la hizo acostarse en el cuarto en la cama and the mother made her lie down in bed y le cerró la puerta and shut the door y on le the dijo, room no vas a salir del cuarto hasta mañana. and said, "You're not coming out of that room until tomorrow. No es hora de dormir, It's not time to go to bed pero yet, tienes que ir para la cama y acostarte but you have to go to bed por desobedecer a papi y a mami. because you disobeyed me and your dad." Y como a la hora, And about an hour later, la mamá le habla por la puerta the mother speaks to the daughter through the door y le dice, fulanita, and tells her, "So and so, ¿estás acostada? are you in bed?" Sí, mami, estoy acostada. "Yes, Mom, I'm in bed. Pero por dentro But on the inside, estoy parada como una vela. I'm standing up straight like a candle." ¿Rebeldía? Rebelliousness. Acostada, pero estaba parada por dentro. She was laying on that bed as her mother made her lie down, Tenemos but que- in the inside, she was standing up straight. Tenemos que entender el pecado We have to understand sin y sus consecuencias. and its consequences. Génesis 3:19 y Genesis versículo 23. 3:20. Ustedes jóvenes, jovencitas, abran sus Biblias. You young girls, open up your Lean. Bibles and read. Genesis 3, Génesis capítulo 3, chapter 3, versículo 19 verse y 19, después de un salto al versículo 23. and then ¿Quién lo verse va a leer? 23. Who's going to read it? Sophie, you're going to read it? Sophia, you're going to read Go it? ahead, Sophie, you read it. Go ahead, stand up. Chapter 3, stand up. honey. 3 verse 19, and then when you read after 19, skip to verse 23, okay? In the sweat of your face shall eat bread, from your tent to your ground, for out of it you were taken, for the dust you are, and to the dust you shall return. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Now, verse 23. Ahora el versículo 23. Therefore the Lord God set him out of the garden of Eden to till the ground and reach Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Very good, thank you. Muy bien, gracias. El pecado Sin causó la muerte, caused death, muerte física, physical death, separación. ¿Qué es la muerte? separation. What is death? Separación. Separation. Cuando usted muere, When you die, su alma your soul se separa del cuerpo. is separated from your body. Así que el primer efecto de la muerte, que es obvio, So the first obvious effect of death, del pecado, perdón, of sin, es la muerte. is death. Porque antes del pecado, Because before sin, Adán y Eva tenían acceso al árbol de la vida, Adam and Eve had access to the tree of life, donde podían seguir viviendo. where they could have continued living, Pero su pecado but their sin causó separación. caused that separation. Dios los echó fuera del jardín, God cast them out of the Garden of Eden, fuera de su presencia, out of before His presence, y no tuvieron acceso al árbol de la vida. and now they had no access to the tree of life. Y Dios pronunció muerte al hombre. And God pronounced death unto mankind. Acuérdense del mensaje, el poder de la lengua. Remember the message on the power of the tongue. Dios
dijo que el hombre tenía que morir, God said man had to die, y con la excepción de 2 hombres, and with the exception of 2 men, todo hombre nacido de mujer, all men born of women, incluyendo el Señor Jesús, including the Lord Jesus, han muerto. have died. ¿Te entiendes? Do you understand? Así que el pecado es algo que causa muerte. So sin- Es serio el pecado. It's something that causes death, and sin is serious stuff. Físicamente, Physically, volvemos al polvo. we go back to the dust. Espiritualmente, Spiritually, el pecado nos separa de Dios. sin will separate us from God. ¿Usted entiende eso? Do you understand that? Cuando usted entiende el efecto del pecado, When you understand the effect of sin, usted se va a erizar you are going, to get goosebumps. yes, you're going to get goosebumps. Cuando usted oye las cosas y las barbaridades que se dicen desde los púlpitos. You're going to cringe when you hear all these different false things that you hear from the pulpits. El pecado separa al hombre de Dios. Sin will separate man from God. No importa cómo usted lo mire It doesn't o lo matter. analice, el pecado separa al hombre de Dios. It doesn't matter how you look at it, how you analyze it, sin separates man from God. No podemos estar en pecado We cannot be in sin y tener comunión con Dios. and be in communion with God. ¿Usted me oyó, hermano? Did you hear me? Nunca pierda esa visión. Never lose that vision. Dios entiende. No, God understands you. Yo oí la semana pasada, creo que fue, Last week, I believe it was, that I heard un tal predicador this so-called preacher hablando acerca del pecado. speaking about sin, Le estaban haciendo preguntas. and they were asking him Y questions. dijo, "Oh, yo tengo que oír esto. And I said, oh, let me listen to this. I gotta hear Porque this. yo quiero oír lo que se está diciendo allá afuera. Because I want to hear what they're saying out there. No porque me interesa, Not because it would interest me, pero yo quiero saber para el beneficio, cuando doy estudios o mensajes, saber lo que están enseñando allá afuera. because it's just to know when I am bringing a Bible study or preaching, it's good to know what they're saying out there. Y este predicador decía And this preacher was saying que es imposible. that it is impossible. Escucha lo que él dice. Now listen, Este es un hombre que supuestamente estudió en un seminario, This is perdón, un cementerio, seminario, perdón. this is a man who studied in a Es seminario, no cemetery. es cemeterio. He studied in a Yo cemetery. sé que es seminario, pero, Not a cemetery. pero un cementerio. It's a seminary, making a play on words because there's death, not life there. Y él decía Because he said que es imposible that it is impossible que uno que ha sido salvado, that one who has been saved, salvado por gracia, saved by grace, pierda la salvación. would then lose the salvation that they have received. Él dijo, es imposible He says it is impossible que cuando pecan, that when they sin, eso está cubierto bajo la sangre de Cristo that is covered by the blood of Christ, y no pierden la salvación. and they do not lose salvation. No hay un versículo, There is not one verse in the Bible, ni uno, not one, que respalde esa enseñanza falsa. that would ever support that false teaching. Esta noche leímos, Tonight we read, no sé si la hermana quien lo leyó lo terminó de leer, pero ahí mismo en primera de Juan 1 dice, y si pecamos, it said there in 1 John where we started reading that if we do sin si confesamos, and we confess, tenemos abogado para con Dios. You don't have to read it. We have an advocate with God. Tenemos abogado para con Dios. we have an advocate with God. Tenemos que arrepentirnos We have to repent y empezar de nuevo. and start all over again. Pero usted no sigue salvo cuando usted peca. But you don't continue to be saved when you sin. Amén, amén. Y le preguntaron a este hombre And they asked this y man, me sorprendió and it surprised me, que alguien por lo menos tuvo un poco de lucidez y le hizo la pregunta. that someone had a bit of understanding and they asked this question. Bueno, ¿y qué de aquellos que después terminan en el infierno, Well, what about then those who end up in hell, que profesaron ser cristianos? who profess to be a Christian? ¿Usted está listo para oír la respuesta de este hombre? Are you ready to Un hear- doctorado en
en divinidad. The answer that this man gave, who had a doctorate in divinity, Él dice esto, he says el this, cual yo creo que es bastante atrevido, which I believe is pretty bold for him to say ya this, que Él no es Dios since he is not y God, no conoce los corazones de los hombres. and he does not know the heart of man. Él dijo esto. He said this. Bueno, es porque esa persona He said, well, it's that because that person nunca fue cristiano, was never a Christian. nunca fue sincero, fue un hipócrita. Was never a Christian, that person was a hypocrite. Qué lástima que yo no estaba en el teléfono, Well, I'm so sorry I was not on that phone. porque yo le hubiera preguntado a ese hombre, Because I would have asked that man, ¿y qué de Judas? what about Judas? ¿No fue Judas uno de los 12? Wasn't Judas one of the 12? ¿Quién escogió a Judas? Who chose Judas? ¿Quién escogió a Judas, hermano? Who chose Judas? ¿Es capaz el Señor Jesús Is the Lord Jesus capable de escoger a un hipócrita? of choosing a hypocrite? De acuerdo a la doctrina de ellos, los bautistas son unos de los que primordialmente creen en una vez salvo, siempre salvo. And the No son Baptists, los únicos. of the Baptists, and they're not the only one who believe and preach that once saved, always saved, no matter what you do. Entonces Judas no fue sincero. So was it that Judas was not sincere? Pudo engañar al Señor Was Jesús. he capable and able of deceiving the Lord Jesus? Porque acuérdense que cuando leemos el Evangelio, leemos muchas veces donde el Señor nos dice la palabra y el Señor entendía los pensamientos de ellos, ¿sí o no? Because we read in the Gospels where we see that the Lord Jesus, where it says that the Lord was able to perceive and understand their thoughts. Hay muchos ejemplos en los Evangelios donde se nos dice que el Señor entendía y veía sus corazones y le contestaba no por lo que decían, sino porque Él veía el corazón de ellos. There are many scriptures in the New Testament that will show us when Lord Jesus was walking on earth that he understood the thoughts of the people, not because they were verbalizing what they had in their thoughts, but because he knew their thoughts. Entonces seguramente So definitely, Jesús hubiera entendido que Judas era un hipócrita, that alguien tan Judas cerca de su ministerio. would have been a hypocrite, somebody that was so close to his ministry. No es que todos tenemos It's that we all have el libre albedrío. the freedom of choice. Aún después que usted es salvo, Even after you are saved, usted todavía puede escoger you can seguir sirviendo a Dios still choose to either follow the Lord o virar sus espaldas or turn your back on the y Lord dejarlo. and forsake and No leave him. dejaron a Jesús, muchos de los discípulos, por su palabra fuerte. Didn't many of the disciples forsake the Lord after the Lord spoke those hard words? Allí la Biblia nos dice, y muchos lo dejaron porque no soportaban sus palabras. And the Bible says how many forsook him or left him because they could not tolerate his words, his Porque teachings. el Evangelio de Jesucristo Because the gospel of Jesus Christ no es un evangelio aguado. is not a watered down script gospel. Usted va a escuchar aquí, You're going to hear here en esta in congregación, this que el congregation pecado no es aceptable en los hijos de Dios, That- porque Dios lo enseña, that no sin- porque yo lo exijo. that sin is not acceptable in God's children, and it's not because something that I am teaching, but it's because what the Word of God Es lo que teaches. Dios enseña en su palabra. It's what God teaches in His Word. El pecado no separa. Sin will separate us from O God. eres salvo You're either saved o eres pecador. or you are a sinner, Pero no podemos ser las dos cosas. but you cannot be both. Y hay poder. And there is power. Después no quiero entrar en eso porque si no voy a adelantarme. Pero sí le digo esto, hay poder en la sangre de Cristo There is power in the blood of Christ, and I'm not going to go into that right now because then I'm going to get ahead of myself, so we'll para cover that later on. guardarlo a usted y a mí en santidad. To keep you and me in holiness. Usted no tiene que pecar si usted no quiere pecar. You don't have to sin if you don't want to sin. Y como yo no quiero And pecar, since I don't want to sin, hay poder en la sangre de Cristo there is power in the blood of Christ para guardarme sin pecar. to keep me from sinning. Después, ¿dónde va a ver? Número 2. La muerte espiritual. Spiritual death. Eso ya lo hablamos, ¿verdad? Romanos 6:23. Romans 6:23. Un hermano rápidamente que lo lea. Well, brother or sister who will quickly want to read it, Romans 6:23. Y otro hermano, Santiago
13 al 15. And then another brother, James 1:13 through 15. For the wages of sin is death. But Por- the gift of God is eternal life. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Así que el pecado causa muerte, causa separación. So sin causes death and separation. ¿Entienden eso, hermano? ¿Está You claro? understand that? Is that clear? Jóvenes, Young people, you got it? ¿entienden que You el pecado understand? causa muerte, causa separación? That sin causes death will cause a separation. Huye del pecado, Flee from sin. huye de todo lo que se asimila a pecado, lo que huele a pecado. Flee from everything that would smell like and have the appearance of sin. No se acerque a cosas que lo pueden empujar a pecar. Don't get close to things that will push you to sin. Huye de ello. Flee from those things. Guarda su alma. Keep your soul, No sea que caigas. lest ye fall. ¿Qué dice Santiago 13 al 15? What does James chapter 1 verse Hermana Isabel. 13 through 15? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. porque Dios no puede ser tentado por el mal, For God cannot be tempted with evil, ni Él tienta a nadie, neither tempteth he any man. sino que cada uno es tentado Así que cada uno es tentado ¿dónde? But every man is tempted cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. when he is drawn away of his own lust and enticed. Entonces hay algo dentro de nosotros So there is something in us que trabaja en contra nuestra. that works against us. ¿Entendemos Do eso? we understand this? Por eso el mensaje de santidad es tan importante y necesario predicarlo completo. And this is why the message on holiness is so important and it needs to be preached in its entirety. Y en esta serie vamos a hablar acerca de la santificación. And in this message and in this Bible study, we are going to speak about sanctification. Pero eso más adelante, le estoy dando ciertos previews, I'm just giving you adelantos. some previews of what's to come. Así que todos tenemos la capacidad So we all have the capacity de pecar. to sin. ¿Entendemos eso? Do you understand this? La santidad Holiness no nos hace un superhombre o una supermujer. does not make us a superman or a superwoman. Tenemos dentro de nosotros We have in us la capacidad the capacity de pecar. to sin. Hermano, si es así, Well, brother, if that's the case, voy a correr para el altar para ser santificado, then I'm going to run to the altar so that I can be sanctified. para quitar todo deseo de pecado de mí. To take away every desire of sinning away from me. Bueno, sí, deben venir a buscar la Yes, you santificación. should come and seek after sanctification. Pero aún si eres santificado, But even if you are sanctified, you ready to hear this? aún si eres santificado, Even if you're sanctified, usted todavía tiene la habilidad de pecar. you still have the ability to sin. Vamos a ver más adelante. And we'll see ¿Qué that más dice, later on. hermano? What else does it say, sister? Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Así que el pecado So sin termina matándolo a usted. will end up killing you Lo separa de Dios. and separating you from God. Déjeme terminar con este punto y continuamos el miércoles que viene. Let me conclude with this point and we'll continue with the Bible study next Porque Wednesday. en este estudio hay que sacar la escoba y barrer. Because with this Bible study, we need to take out the broom and sweep. Nadie No one peca con la mente. sins with their mind. ¿Temo yo? Did you hear me? Nadie No peca one con el pensamiento. Sins with their mind. Si eso es verdad, If that is true, Cristo pecó. then Christ sinned. Estas son cosas que necesitamos establecer These are para el things beneficio de aquellos que quizás no entienden
lo que es el pecado bíblicamente. These are things that we need to establish in the event that there's someone who does not understand what sin is, Y cuando, biblically y speaking. cuando usted se encuentre con personas en la calle, saber cómo explicarles bíblicamente lo que es el pecado. And when you come across people out there, that you would be able to biblically explain to them what sin is. Ya que el púlpito ha sido un instrumento de destrucción en la mayoría de los casos, Since now, the pulpits have been used as a means of destruction. no debería ser It así. should not be this way. Debería ser un medio, una fuente de vida y de restauración y de ayuda. It should be a means of help and restoration and life and hope. Pero el diablo no respeta los púlpitos But the devil does not respect the pulpit. y han hecho más daño que bien, And many have done more harm than good. diciéndole a los oyentes Saying to the es que listeners, todos pecan con la mente. well, it said everyone sins with their mind. Eso no está en la Biblia. Well, that's not in the Bible. Ahora, la Biblia sí enseña que usted peca con el Now, the corazón, Bible does teach us that you do sin with your heart, pero no con la mente. but not with your mind. Usted es tentado en la mente. Your temptations come through your mind, or in Cristo your mind. Jesús fue tentado. Christ Jesus was tempted. No fue así en Mateo capítulo 3, creo que fue. Wasn't it how that happened in Matthew chapter 3, Que I dice believe? que el Espíritu le llevó a dónde. It says the Spirit took him A ver, where? no me contesten, a ver. So let's see, someone... Andreina, where did the Spirit el take him? Espíritu, después que Cristo fue bautizado, After he was baptized, Cristo ya va a comenzar su ministerio. now he's going to begin his ministry. Pero antes que él comienza su But ministerio, before he begins his ministry, dice que el Espíritu lo llevó a dónde. it tells us that the Spirit took him where? You don't know? ¿No sabes? Pregúntale a Ali o a una de las que están ahí, a ver, a Brianna o a Diana, a ver si te ayudan. See if they can help. Un lifeline. Nadie. A ver, pregúntale a la hermana Maraisa. Sister Marisa. ¿De qué? The Tesser. ¿Dónde es eso? The Tesser. Where did you say? The desert, el desierto. Okay. El Espíritu lo llevó al desierto. The ¿Para Spirit qué? took him to the wilderness or the desert ¿Para hacer qué? to do what? Hermano, a ver, ¿para qué? Para ser To tentado. be tempted. ¿Pecó Jesús? Did he sin? Did ¿Pecó Jesus Jesús? sin? Did Jesus No sin? pecó. No, he didn't sin. ¿Por qué? Why? Porque él resistió la tentación del diablo con la palabra de Dios. Because he resisted the temptations the devil brought against him through the word of God. Así que un santo So a saint of God puede ser tentado, can be tempted, puede sentir un deseo can feel that desire que el diablo trata de manipular. that the devil tries to manipulate. Pero gracias a Dios But thank God que el poder de Jesucristo that the power of Jesus Christ nos puede ayudar helps us para resistir la to tentación. resist temptation. Ya que Dios dice Since God says que Dios no permite ninguna tentación más allá de la que nosotros podemos que resistir. that God teaches us that we do not face any temptation that we are not able to resist and Y overcome. que junto con la And tentación, together with the temptation, estos son versículos these are que verses nosotros debemos aprender. that we need to learn. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muy bueno. The Lord is my shepherd, I shall not want. That's very good. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Excelente. I will lift up mine eyes to the hills, from where cometh my help. My help cometh from the Lord. That's excellent. Yo creo que hay versículos But I believe that there are que verses son esenciales para los hijos de Dios that are key, memorizar, para usar contra el diablo. for the children of God to use against the devil. Como Hebreo que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Like in Hebrews, where it says, without holiness no man shall see God. No que cuando usted esté tentado esté como un tartamudo y no sabe qué hacer. Hermano, tenemos que saber dónde estamos parados. So that when you're tempted,
that you're there, like if you're all mute and you can't do anything, you don't know where you're standing. You need to know where you're standing. You need to know scriptures to be able to overcome. Usted no esperaba eso, You weren't expecting that pero usted está temptation, preparado. but you're ready for it. You know what to do. Cristo Jesús, unas horas antes de ser crucificado, A few hours before being crucified, the Lord el Jesus, diablo le tiró, como decimos los cubanos, con todos los hierros. the devil just hit him with shock and awe. Y Jesús And Jesus dijo, said, Señor, si es posible. Lord, if it is possible. Él no dijo, no, yo voy a morir, no. Él dijo, si es posible. He didn't say, no, I can do this. I'm going to die. No, he said, Lord, if it's possible, Pasa de mí esta copa. let this cup pass me. Le pasó por la mente. It went through his mind Porque el Señor entendía, Él sabía, because he understood, he knew desde antes de la fundación del mundo, before the foundations of the earth cuál era el propósito de Él en este mundo. what his purpose in this world was going No era to para caminar en las aguas, no era para darle vista a los ciegos y hacer que los mudos hablaran. be. It wasn't for him to walk upon the waters and to make the mute speak and the blind see. Él sabía que su propósito y su misión He knew that his mission and purpose was era para redimir al hombre de sus pecados. to redeem men from sin. Pero sin embargo, Nevertheless, en la última hora, at the last hour, Él dice, he says, si es posible, if it be at all possible, pasa de mí esta copa. let this cup pass me. Y lo hizo 3 And veces, he did that 3 times, pero Él no pecó. but he didn't sin. Él obtuvo la victoria. He obtained the victory. Así que nadie peca So no one sins con la mente, with your mind, pero sí puedes pecar con el but corazón. you can sin with your No heart. tienes que hacer el acto You don't have to actually perform the act of para sin caer en pecado. to fall into sin. Y Santiago, el versículo que el hermano nos leyó, And in James, the verse that the sister read to us, nos explica claramente el proceso. clearly speaks to us the process. No es pecado It is not sin hasta que usted lo concibe until you conceive it, y cuando entre en su and corazón when it enters into your heart, se vuelve pecado it becomes sin, y usted muere. and you end up dying. ¿Entendemos eso en esta noche? Do we understand it? ¿Hay alguien que no está claro? Is there anyone who's not clear on this? ¿Entendemos esto, hermano? Es importante entenderlo, It is important that we would understand, porque si no, because if not, su eternidad depende de ello. your eternity depends on this. Dios le bendiga. God bless. Continuamos.